Let's go, let's go. So what up gang? Good morning. Tayo ay mag-motor na naman. Mic check muna tayo kung okay ba yung quality. Try natin mag 70 or 80 kung may hangin pa din ba. Last audio medyo ganda sana dito tol kung ano tol, medyo malaki pa yung daan. Sarap sana. Ganun daan, ganun kaliko kanina no? Tapos malaki yung daan. Sulit. Ganda sana nun tol kung naka 360 camera oh. Ayan na, nasa probinsya na tayo tol. Masakit sa tenga yung hangin. Yeah. Padaan boss. Thank you. Salamat boss. Time check 9 na po. Medyo mainit pero maganda ang weather. Medyo may konting clouds but all goods. All goods in a hood. Beng beng. Damn ba? Bomba tayo ng bomba. Wala ko ng gas. Gagi. Tinayo yung gas guys. Shit. Umiilaw-ilaw na. Patay tayo dito guys. Woo. Sheesh. Ang ina. Sarap. So, let's go. Kitahin muna natin si Tropa. Hihintay na daw siya sa my convenience. Now. Up. Hindi ako kasya. Tingin. Boom. Ang ina. Kay tropa. ZX4RR yan par. Damn. Again. Putang ina. Apakapogi. Sheesh. Tara. Pagas muna tayo dun. Tara. Banking. Warap. Masarap ang hangin. Wala na akong gas guys. Bra. Aray ko. Magas muna tayo. Bro. Hindi ka na umapaw. Ilang liter? Halos 10. Ayan, Pinoy talaga oh. Sa in nag-out. Matuloy tayo ngayon. Go, what up? Oh, bro. ZX 4RR. Angas. Ano guys, palit na ba? Gusto mo magpalit ah. Oh. Bam. Bili ba tayo niyan guys? Ayan o. O tangin na. Makaangas. Sarap mag-dive nga no. Sana hindi malakas yung kawa. Ulan no. Lakas ng ulan nung ano eh. Nag-iingay oh. Isa nating tropa naghihintay na doon. Wow bro. Kimbergang. See. Bakangas. Kimbergang.
Ganda, may clouds tol. Nawawala-wala yung init. Kaya nga eh. Angas! Eee! Eee! Oh, tangin na. Ah, puta! Kaya ko yan eh. Ah! Kaso di kaya na helmet ko. Oh, maganda yung weather guys. Kasi nawawala-wala yung init. Natatakpan ng clouds. Ayun o. Natatakpan siya guys. Ayan. Naka-Ripsol bar. Ayan o. Dito na lang kaya. Pwede na to. Ligo dito. Tapos biglang biglang umulan. Ako po, patay tayo dyan. Ang tayong spot, masarap liguan. Malapit lang, dito sa Aichiken. Yeah boy. Napakasarap. Pamata. Palis tayo dyan guys. Ino for RR yan. Lugi tayo dyan boss. Tangina. Angas mo. Angas. Ayan, dito na yung tropa. So kayo yung tropa. Dito daw eh. Sama nga yan. Try ko yan muna dito. Pwede to. Kita ko. Tama ka na doon. What up? Update 10 minutes na lang, lapit na kami guys. May nakikita na akong ilog. Wow! Woo! Sana all naka Ferrari. Wow! Ganda dito ah. Sarap mag-banking sana oh. Overtake mo na tol kahit paliko. Mamaya na lang guys. Malapit na kami guys. Ligo-ligo tayo. Tingnan natin kung maganda yung spot dun. Pero sabi ni Mikey ano daw, maganda daw yung spot dun eh. Mamaya na lang. Sige. May snow. What the f***? Tol. Tol, paldo yan tol. Pwede na dyan. Wait, kasya ba yung bike dun tol? Ay motor? Tignan natin tol. Si JD ata to. JD yan tol. Kilala mo si JD? Malalim dito tol. Baka nandun pa sa unahan. Uy gago tol. Mahuhulog ako. Ay pwede na to tol. Gagong ganda tol. Diyan oh, parang malalim dyan tol oh. Ayun oh, dun oh. Ayos dito tol ah. Solong solo no. Kanina ba kayo? Ngayon lang. Ay ngayon lang? Ayos ah. Kala ko naninita na eh. Kala ko siya may-ari ng lupa eh. Ganda dito guys. Dito na. Yun oh. Bam. Damn boy. Kagi malalim guys. Ang ganda. Dito tayo. Ganda dito tol kasi may talunan dun oh. Ngayon ah. Ayaw nga no. Di ba? Malinaw dun. Ngayon malinaw nga eh. Di ba? Hold up. Shout out sa naglagay dyan ah. Buhangin yung entrance.
Yo, what up guys? What up? Yun oh, ganda dito oh. Diba? Kita nyo naman, bro. It's all goods. Yun oh. Bago may cottage dun. Damn, pwede pala dun tol. Cottage pala dun. Ayan, madami dito spot guys. Hanap lang kayo. Makasarap dito. Ayan guys oh. Ayan nyo oh. So goods in the hood. Yeah, mamaya na lang guys. Bibili pa tayong SD card. Kulang yung 64 gig. Putek, papunta lang yung 64 gig. Yeah. Mamaya na lang dun. Skr. What up guys? Look at that. What up? Damn. Sunrise. I mean, sunset. So, kanina dumaan kami pala dun. May mga second hand na mga gear, may helmet, mga parts. Hindi ko na video guys kasi paubos na ang ating SD card. Tinira ko na lang pang outro. So, yun lang guys. Iikot lang. Sana nag-enjoy kayo. And sana supportahan nyo ako guys. Subscribe. Yeah, next time ulit. Ride safe. Bye-bye.